एक नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू गाड़ी निकलेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर रहें। धन्यवाद। Attention please. Through train will be passing by. Platform number 1. Passengers are requested to keep a safe distance from the edge of platform. Thank you. यात्रियों से अनुरोध है कि प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर रहें। धन्यवाद। Attention please. Through train will be passing by. Platform number 2. Passengers are requested to keep a safe distance from the edge of platform. Thank you. অনুগ্রহ করে শুনবেন 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু গাড়ি যাবে। যাত্রী সাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন প্ল্যাটফর্মের ধার থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। ধন্যবাদ। कृपया ध्यान दें 2 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू गाड़ी निकलेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर रहें। धन्यवाद। Attention please. Through train will be passing by. Platform number 2. Passengers are requested to keep a safe distance from the edge of platform. Thank you. আছো নাকি? চার নম্বরের ওলাকে করতে কি চেম্বারে